Assalamu alaikum balen chane muso demseni mbo koroba folni tamdum be ka nyeshi aw bela jelema aw fan be kan laje ni wati na ambe aw befo aw dinga ni aw balma ke do Drissa Mementa biye jumay biye septembre ko le temps an wore e an sigira bi sujet flaka dakurunya folo obetalike e kunu fobi an ngara kuna funina ka caya kosɛbɛ surtout a circuler la kosɛbɛ k'a fɔ ko fɛn min ye faransi sɔrɔsi fila ye k'u interpeller la kunu c'est k'u kun bɛ espionnage la fan dɔ fɛ a filanan ye min ye an bɛna kuma min kan o ye MINUSMA ye MINUSMA fana bɛ wulikajɔ minnu na an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ parce que waati dɔ la a balila na k'a fɔ ko faransi tɛ yan faransi arajoso minnu kun bɛ yan nɔ olu datugulen don a teleso minnu kun bɛ olu datugulen don mais faransi ye mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ ni ko kɛra Mali kɔnɔ surtout ni armée wulikajɔ kɛ depuis armée ma tila fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ k'u bɛ taga mɔgɔ dɔ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko seereyaw don ko sɔrɔsiw bɛ ka bagɔlima an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ an ye k'a fɔ ko ja a caman na MINUSMA mɔgɔ nɔ bɛ a la an y'o enquête min kɛ an b'o fana jaabi di aw ma ni Ala sɔnna donc ni sujet fila de bɛ an bolo bi an b'a ɲini aw fɛ video in aw ka partager kosɛbɛ aw ka carin aw ka cœur caman bila mɔgɔ bɛ yen minnu b'an ka video bila u ka page Facebook kan minnu b'a bila u ka YouTube kan minnu b'a bila TikTok kan parce que an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko yen fana lajɛlen don kosɛbɛ minnu b'a bila fan caman fɛ WhatsApp kan minnu b'a bila groupe la ani minnu bɛ yen nɔ ni olu fana bɛ a transformer ka convertir k'a kɛ audio ye walasa mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fɔ donc video n'a y'a partager kunnafoni a bɛ carin a bɛ kɛ sababu ye jugu ka fɛɛrɛ caman bɛ yen danbe kari o la jugu ka laɲini caman bɛ yen o tɛ sabati a bolo laɲini caman bɛ jamana bolo o laɲiniw bɛ sabati fɛɛrɛ caman bɛ jamana bolo o fɛɛrɛw fana bɛ sabati a bɛ kɛ sababu ye fana mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tɛ kunnafoniya sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye k'olu fana bɔ kunnasiri la parce que n'i ye kunnafoniya sɔrɔ i kunnasirilen bɛ bɔ ni mɔgɔ don n'i kunnasirilen bɔra alihamudulila i bɛ lafiya kosɛbɛ i bɛ fɛɛrɛ sunɔgɔ ma i bɛ fɛɛrɛ dumuni ma ni jatigɛwalew cayalen don ka kunnafoniya juguw caya surtout ni jamanadenw jɔrɔla k'u siran ka sanga ni jamana yɛrɛ bɛ waati min na sisan nɔ gɛrɛntɛ bɛ bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni jamanadenw bɛ kunnafoniya sanuman sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye hakili bɛ sigi ni hakili sigira basigi bɛ na ni basigi nana mɔgɔ caman kɔni bɛ yen surtout an ka mɔgɔkɔrɔbalakaw la u na se ka dumuni kɛ o fɛrɛ ma ka sunɔgɔ ka fɛrɛw ma parce que waati o waati mɔgɔ caman b'a fɔ an ye an ma se ka sunɔgɔ an ma se ka bɔn parce que kunnafoniya dɔw bɛ carin n'u ma se ka walawalali sɔrɔ a la a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o kuma le fait que a bɛ video ninnu a b'a partager a bɛ kɛ sababuya ye olu bɛ kunnafoniya sɔrɔ kosɛbɛ donc video a y'a partager kosɛbɛ a kana saliya partager la a y'a aimer fɛnɛ a ka commentaire kɛ a ka cœur caman bila o b'a to minnu fana bɛ yen nɔ i n'a fɔ faransi président n'o ye Emmanuel Macron ye a y'a fɔ lasigi senfɛ a ka ambassadeur ɲɛkɔrɔ ko u fana ka wuli k'u jɔ farafin jamanaw na kɛrɛnkɛrɛnnen na Mali Centrafrique Burkina ni Niger la ani Cameroun na ko minnu bɛ yen ni olu kɔni bɛ ka faransi ka fɛɛrɛ jugu ka ɲɛfɔ jamanadenw ye minnu bɛ ka wuli k'u jɔ ka kɛlɛ kɛ ko fɔ ka yɛrɛma hɔrɔn di farafinna ma ko walasa olu ka se ka kunbɛn ko ambassadeur fana ka taga terrain kan u fana ka kunnafoniyaw jugu carin parce que olu ko Russie sera olu la ni fake news ye n'u ye kunnafoniya kolon ye k'u fana ka na se u fana ka kunnafoniya kolon carin an ka jamanaw kɔnɔ u ka mɔgɔw ta ka far'u kan mɔgɔ minnu b'u dɛmɛ nin baara in na ni aw bɛ kɛrw bila aw bɛ partagew kɛ aw bɛ commentaires kɛ a bɛ kɛ sababu ye olu mɔgɔ minnu sigilen don ni olu ka baara ye dɔrɔn ka video signaler ni olu ka baara ye dɔrɔn ka to ka manamanakanw fɔ ka nɛniw ni fɛnw kɛ aw bɛ kɛ sababu ye ka olu fana kunbɛn donc u ka stratégie dɔ ye jumɛn ka nɛni caman kɛ commentaire la walasa aw fana ka u nɛni donc n'a y'u nɛni bɛɛ olu bɛ nɛni kɛ o la ni video signaler la ka sababu kɛ nɛni a dɔw la video bɛ se ka censurer mais a kana taga olu fɛ a bɛ se k'u jaabi k'a sɔrɔ a ma u nɛni mais a ye partage kɔni a y'o caya kosɛbɛ Maliɲɛnw an bɛ foli ani tanu kɛ ka ɲɛsin an dɛmɛbagaba dɔ ma an sigi o sigi an b'a fo parce que a b'an dɛmɛ kosɛbɛ walasa an ka se ka nin baara in kɛ parce que a yɛrɛ b'a kalama an bɛ nin baara in kɛ cogo min na a ma nɔgɔn kosɛbɛ mɔgɔ bɛ baara kɛ n'u ka fɛnw ye u bɛ baara kɛ n'u ka force ye u bɛ baara kɛ n'u yɛrɛ ka musaka ye donc ni mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka se k'an dɛmɛ an ka nin baara in kɛ an ka recherche kɛ an ka se ka appareil sɔrɔ ka se ka kunnafoniya carin kosɛbɛ an kan ka olu fo kosɛbɛ Cherif Thiame Haidara an b'a fɔ kosɛbɛ a mana kɛ fan o fan nin waati na n'a sɔrɔ a bɛ wulikajɔ la a bɛ Mali kɔnɔ yan an b'a fɔ k'a fɔ fana ka tila ka da tulo kan k'a fɔ ko kabako fura tigi fana don tension bɛ mɔgɔ minnu na furudimi bɛ mɔgɔ minnu na jabɛti bɛ mɔgɔ minnu na ani dilanko gɛlɛya bana bɛ mɔgɔ minnu na a bɛ se ka Cherifkɛ wele ou bien a bɛ se ka mɔgɔ wele o ka téléphone numéro ye 75 81 64 58 75 81 64 58
an b'o fo kosɛbɛ k'a fo ka awale ɲuman dɔn maliyɛn o tɛmɛlen kɔfɛ i n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna titre la cogo min na sura kɔni kunnafoniya carina k'a fɔ ko fɛn min ye faransi sɔrɔsi fila ye ko olu minɛna mali kɔnɔ bamakɔ ko bɛ ka kan dɔ bɛ yen nɔ k'u tun bɛ ka o espionner a kunnafoniya carina kosɛbɛ a kɛra sababu ye kunnafonidila caman n ye kunnafoniw bɔ a kan an kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ hali n'a sɔrɔ halisa sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na an bolo an bɛ ka don source kɔnɔ halisa ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ a ko yɛrɛ kɛra cogo min na an ka se k'o sɔrɔ mais en attendant an ye min sɔrɔ a la fitinin ensuite min bɛ an intéressé a histoire la kosɛbɛ o ye faransi ye min fɔ a ko la a b'an permettre ka analyse dɔ kɛ ka faamuyali dɔ sɔrɔ a la ka bilasirali dɔ kɛ n bɛna n sinsin o de kan kosɛbɛ faransi ye min fɔ a ko la parce que u ye min fɔ a ko la n kɛlen k'a lamɛn a ye n sɔmi janya a kɛlen ka n sɔmi janya n b'o o partager ni aw ni ɲɔgɔn cɛ ensuite ka tila ka aw wele ka na fɛɛrɛ ma fɛɛrɛ min b'a to an bɛ se ka olu ka o waleyajugu an bɛ se k'o kunbɛn cogo min na parce que a bɔra journal bɔra n'a ye k'a fɔ ko 2 militaires de l'ambassade de France à Bamako arrêtés jeudi par les autorités maliennes avant d'être libérés vendredi. Donc ko fɛn min ye faransi sɔrɔsi fila ye minnu bɛ baara kɛ u ka ambassade min bɛ yan minnu bɛ baara kɛ ko a mɔgɔ fila ko olu kɔni k'u minɛna an ka mɔgɔ fɛ minɛni min kun don ko sɛgɛsɛgɛli minɛni kun don ko nka ko bi juma k'u bilala o de fɔra an ye an y'o de sɔrɔ radio-so dɔw y'a fɔ téléso dɔw y'a fɔ an y'olu sɔrɔ maintenant k'a kɛra cogo di? L'arrestation a eu lieu jeudi après-midi. Les militaires ont été libérés ce vendredi en début d'après-midi sans aucune charge n'ait été tenue contre eux. O kuma Français kɔni ye kunnafoniya di cogo min na olu y'a se ka kunnafoni di walasa ka Français lafiya ani k'a yira Français la k'a fɔ ko non k'u ma minɛ kojugu la. Donc o de la u y'a sɛbɛn u ka kunnafonidiw la k'a fɔ ko journal Libération de bɔra nin ye k'a fɔ ko u minɛna alamisa sufɛla fɛ ni o ye sɔrɔ ye ko nka ko juma sɔgɔmada yan fan fɛ ko u bilala ko k'a sɔrɔ fana ko chargement retenu contre o kɔrɔ ye jumɛn ko u bilala fana k'a fɔ ko u nɔ ma minɛ donc n'o fɔra Français u bɛ Français lafiya kosɛbɛ pour que Français k'a fɔ dɔrɔn ko Mali bɛ baara min na ka kɔrɔ ni o ye ka baga bɛɛ ma ni Mali ɲɛmɔgɔ ja wulilen don u bɛ ka baga bɛɛ ma walasa ka se ka o ko ninnu dɔrɔn sɛbɛntiya. Journal continuant que 2 militaires de l'ambassade de France à Bamako au Mali ont été arrêtés jeudi après-midi par les autorités maliennes, selon les informations obtenues par la Libération auprès de plusieurs sources. Ils ont été libérés vendredi à mi-journée sans aucune charge ne soit retenue contre eux. Selon les sources au ministère des Affaires étrangères, les 2 militaires qui travaillent avec l'attaché de défense de l'ambassade. Donc, sɔrɔsi fila minnu kun bɛ yen nɔ ni olu kun bɛna sɛgɛsɛgɛli bolo ma ko a sɔrɔsi fila kun bɛ ka baara kɛ ni u ka ambassade min bɛ yan nɔ o ka attaché de défense min bɛ yen ko o ni o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o kan ka aw hakili sɔmi janya ambassadeur ka attaché de défense ni sɔrɔsi fila n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ambassade dun cira baara dɔ la ambassade dun kun bɛ baara dɔ la n'a gɛnna donc o kan ka mɔgɔ sɔmi janya an ka taga ɲɛfɛ et se trouver sur un terrain vague à Bamako k'u kun bɛ kɛnɛba dɔ kan o kɛnɛba yana kɛ n'o ni kan man jan k'u kun bɛ kɛnɛba dɔ kan et prenait des photos k'u kun bɛ ka photo dɔw ta donc Faransi yɛrɛ sɔnna ma Faransi diplomatiw sɔnna ma ni olu ka ɲɛfɔli ye olu ko ni sɔrɔsi fila kun bɛ kɛnɛba dɔ kan kɛnɛba min n'u kun bɛ photo ta la pour mettre à jour un plan d'évacuation éventuel des ressortissants français au Mali. Ko photo ninnu takun kun ye jumɛn u bolo olu bɛ ka ɲɛfɔli la olu bolo photo ninnu takun kun ye jumɛn ko walasa u kɛlen don ka fɛɛrɛ min bila sen kan walasa Faransi mɔgɔ minnu bɛ Mali la Français minnu bɛ Mali la ni ko balalen kɛra ni gɛlɛmako kɛra u bɛ se ka olu labɔ Mali kɔnɔ cogo di u bɛ se k'olu labɔ Bamako kɔnɔ cogo di k'a sɔrɔ gɛlɛya m'u sɔrɔ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ m'u sɔrɔ olu bɛ se ka labɔ cogo di ko o fɛɛrɛ min kun b'o bolo k'u kun bɛ k'o fɛɛrɛ mise à jour kɛ mise à jour kɔrɔ ye jumɛn ko k'a lakurakuraya k'a lajɛ n'a sɔrɔ halisa ni u ye fɛɛrɛ min tigɛ n'a kɛcogo bɛ se ka kɛ n'a man ɲi a ka ɲi ni fiɲɛ dɔw b'a la a ka kuru donc ko sɔrɔsi fila min kun interpellé la ko o kun bɛ ka photo de ta photo min n'a takun de ye walasa ka mise à jour kɛ plan d'évacuation français minnu bɛ yan nɔ Mali la Bamako yan parce que fɛn kɛra Bamako olu minnu kun bɛ yen nɔ ko n'olu ni ko gɛlɛyara olu bɛna se ka labɔ cogo di Bamako kɔnɔna la ko photo in takun kun ye walasa ka taga o fɛɛrɛw tigɛ. Des jeunes qui jouaient au foot sur place auraient interpellé les soldats. Ko denmisɛnninnaka minnu kun bɛ balontan na o kɛnɛ yɔrɔ la yen ko olu de ye sɔrɔsi ninnu ye Faransi sɔrɔsi ninnu ye nin photo ta in na ko olu kɔni gɛrɛl'u la
ka gɛrɛw la k'u sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ u bɛ mun de la k'u ɲininka aw bɛ mun de la yan nɔ. Avant d'alerter des militaires maliens qui se trouvaient dans une base proche et ont arrêté les Français. Ko denmisɛnnin ninnu ma da sɔrɔdasi ninnu sɛgɛsɛgɛli ma dɛ, ko u tilala kan ko an ka base dɔ bɛ yen an ka kan ko an ka sɔrɔdasiw jabala dɔ bɛ yen ko o ni nin kɛnɛ kun man jan kosɛbɛ. Ko denmisɛnnin minnu tun bɛ balontan na jeune minnu tun bɛ balontan na k'olu ye sɔrɔdasiw lakodɔnnen a ko la ko sɔrɔdasiw nana ko kana ni tubabu sɔrɔdasi fila in ko kana olu minɛ. L'activité menée par les militaires français était de routine. Ko u kun bɛ baara min na faransi sɔrɔdasi fila min minɛna k'u kun bɛ baara min na n'o ye photo ta in ko u kun ye baara min ye ko u ka baara kɔrɔ kun don ka kɔrɔ k'u kun bɛ deli k'a kɛ ka kɔrɔ activité de routine k'u kun bɛ deli k'a kɛ ka kɔrɔ nin tɛ ko kura ye o fɛ. A expliqué Libération une source au ministère des Affaires des Armées. Ko Faransi minisiriso min sigilen don ka ɲɛsin sɔrɔdasiw ka koɲɛ ma ko ko u minɛna nin baara min na ko nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye nin t'u siɲɛ fila la k'u bɛ deli ka nin kɛ ka kɔrɔ. A b'a hakili to o yɔrɔ fana la. A b'a hakili to jumɛn na? N bɛ tila ka segin na yɔrɔ minnu kan. K'u minɛna k'u kun bɛ photo ta la. K'u kun bɛ photo ta la yɔrɔ min na fɔli b'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ photo ta la yɔrɔ min na ko ani an ka kan dɔ kun man jan. A b'a hakili to o yɔrɔ la. Filanan ye jumɛn? K'u kun bɛ photo ta min na fana k'a dabɔkun de ye ko walasa ka fɛɛrɛ tigɛ ni ko gɛlɛyara Faransi jamanaden minnu bɛ anw fɛ yan ka se k'olu labɔ olu labɔli fɛɛrɛw k'u kun bɛ k'o mise à jour kɛ k'o lakurakuraya. O ye filanan ye. Sabanan ko nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye a la fana k'u kun bɛ deli k'a kɛ ka kɔrɔ u ka baara kɔrɔ don. Saba a b'a hakili to nin kuma saba la n bɛ tila ka segin na nin kuma saba bɛɛ kan. Après des vérifications et des échanges entre les autorités concernées et notamment la vérification que les photos prises n'étaient pas suspects et que leur passeport était en règle, les 2 militaires français ont été libérés ce vendredi. Donc ko sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ani ko photo minnu fana tara ko a yira k'a fɔ ko photo minnu fana bɛ yen nɔ k'olu tɛ photo juguba ye donc k'u bilala. N ko aw ka hakili to yɔrɔ saba min na min bɛ ne intéressé yani an ka peut-être yani an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka bɔ ka communiquer a kan k'u ka version di yani an ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ka bɔ k'u ka version di yani an yɛrɛ ka kunnafoniya sɔrɔ ka bɔ u fan fɛ k'an ka sɛgɛsɛgɛliw dafa an bɛ analyse saba min kɛ an b'a ta point saba in kan. Alors fɔlɔ ye jumɛn o ye a bɛɛ lajɛlen b'a kalama o de la sema mɔgɔw hinɛ bɛ ne la kosɛbɛ rebelliw hinɛ bɛ ne la o de la ne ma n tɛ saliya n bɛ an balima minnu bɛ kɔrɔnfɛmɔgɔw kidalikaw an balima surakaw a arabu a kɔrɔbɔrɔ a fɛ an balima fɛn fɛn bɛ yen faransiw nɛgɛ k'u coro faransiw nɛgɛ ka caman bila u ka jamana la u taara don rebellion na ka b'o la ka taga don terrorisme na faransi dun ye jamana min ye ni faransi taara a ye min kɛ Biafra a ye min kɛ fan bɛɛ fɛ u b'o de kɛ u degelen n'o de la u bɛ aw nɛgɛ ka aw su ka aw bila aw ka jamana na o la don min na n'a fɔra ko karaw u b'u ka minɛnw ta ka tila ka avion ta ka na ni a ye faransɛ minnu bɛ yen u b'olu ta ka bɔ aw la kelen kelen aw tɔ minnu y'u dɛmɛ aw tɔ minnu y'aw ka jamana janfa aw tɔ minnu y'aw ka jamana ci u kama u bɛ taa ka aw to yen donc ko plan de b'u bolo o la ni ko gɛlɛyara u bɛna se ka an b'a ye ambassadeur Emmanuel Macron ko ambassadeur ma a ye taa u ka jamanaw kan n'a taara u ka jamanaw kan a ye taa u kɛlɛ kunnafoniya sira fɛ a ye taa u kɛlɛ ni nkalonw ye n'a taara ye aw ka jamanaden dɔw ta ka fara aw kan aw k'u kɛlɛ mais plan filɛ nin ye ka fɔ yan sisan ko n'a gɛlɛyara aw kan ka segin ni mɔgɔ minnu ye o ye jɔn ye u ka jamanaden minnu bɛna fara aw kan k'u ka jamana yɛrɛ kɛlɛ k'olu tɛ dɛ mais u yɛrɛ an yɛrɛ ka jamanadenw n'a gɛlɛyara n'a kan ka mɔgɔ sauver n'a kan ka mɔgɔ kisi a y'an ka jamanadenw kisi a k'u tɔw ye k'u to yen n'u bɛ sa u ka sa donc o kɔrɔ aw minnu bɛ ka faransi dɛmɛ bi aw minnu y'aw ka jamana janfa faransi kama waati sera aw ka hakili sɔrɔ waati sera aw ka segin ka na aw ka jamana ma waati sera aw k'a dɔn k'a fɔ ko yirikuru mɛn o mɛn ji la a tɛ kɛ bama ye waati sera aw k'a dɔn k'a fɔ ko nin mɔgɔ ninnu filɛ nin u tɛ ɲuman dɔn fitiriwalew don k'u bɛ aw nɛgɛ ka aw bila kojugu la n'a gana k'u bɛ taa ka aw to waati sera aw ka segin ka na o ma a k'o faamu aw ka bɔ u kɔ joona o de la bi bi in na ne b'a dɔn sema mɔgɔw kamana gannen don u t'a dɔn u bɛ taga yɔrɔ min na bi parce que faransiw nɛgɛ k'u bila u ka jamana faransi talen filɛ ne k'u to ka tila ka komi faransi y'a dɔn k'u nafa banna faransi taara terroriste wɛrɛw dilan nin terroriste ninnu yɛrɛ faransi bɛ k'olu fana kɛlɛ sisan parce que u nafa banna u tɛ fɛn ɲɛ faransi ye bilen parce que fanga t'u la u tɛ se Mali la donc faransi y'u k'u to yen donc faransi filɛ ne k'a fɔ yan sisan ko photo ninnu bɛ ka ta mun kama ko don min na ni a gɛlɛyara ko olu ka faransɛ minnu bɛ anw fɛ yan minnu y'u dɛmɛ baara la o tɛ dɛ minnu y'u faso janfa olu tɛ dɛ mais ko faransɛ minnu bɛ anw fɛ yan ko olu bɛna se ka labɔ cogo di k'u b'o baara la
o kun ka analyse fɔlɔ olu k'a faamu k'a fɔ faransi ka sara t'aw la a ka sara tɛna kɛ aw la analyse filanan ye jumɛn plan bi ka kɛ walasa n'a gɛlɛyara faransi ka ressortissants kan ka évacuer cogo min na mais mun bɛ to k'o kɛ an ka kan kɛrɛfɛ mun bɛ taga an ka kan photo ta o la ou bien mun bɛ taa an ka kan kɛrɛfɛla photo ta o la yalima faransi ressortissants dɔw de b'an ka kan kɔnɔ wa faransi ressortissants dɔw de logelen don an ka kan kɛrɛfɛ wa olu logelen bɛ mun na ye faransi ressortissants de logelen bɛ an ka kan kɔnɔ wa n'o bɛ yen o logelen bɛ mun na ye anw dun b'a dɔn ko faransi ressortissants logelen t'an ka kan kɔnɔ donc est-ce que o kuma in ça tient donc est-ce que o kuma in mɔgɔ bɛ se ka kala turu o kan aw ka ressortissants olu bɔcogo aw bɛ k'o de labɛn mais mun bɛ taa aw se anw ka kan kɛrɛfɛ fo ka sigana kɛ aw la o photo ta la nka to dun ani fa tɛ juru sara olu bɛ ɲɔgɔn ye sira la aw bɛ se k'a ka mɔgɔw évacuer kɛ mais anw ka kan kɛrɛfɛ aw ka mɔgɔ dun t'anw ka kan kɔnɔ donc munna aw bɛ ka mun labɛn se anw ka kan contrôle la aw bɛ ka mun labɛn anw ka kan contrôle la mun y'aw se mun y'aw se o b'an bila fana k'an yɛrɛ ɲininka tuguni parce que an bɛ faransi dɔn an bɛ ka yɛlɛ dɛ mais kojugu an bɛ faransi dɔn walahi an bɛ faransi dɔn anw b'a dɔn n'i ye faransi exercice fɛn o fɛn na k'a bɛna fɛn fɛn kunbɛn c'est que a yɛrɛ y'o labɛn n'i ye faransi ka plan bila k'a bɛna na fɛn dɔ contrer a bɛna na fɛn min kɛlɛ ni plan ye a yɛrɛ y'o labɛn ni aw hakili bɛ faransi den documentaire in na faransi terrorisiw natɔ la k'u su k'u bila ka na fo Bamako o la ka sɔrɔ k'i sigi depuis le 7 janvier 2013 plan min kan ka kɛ ka na u kunbɛn faransi tilal'o la k'o bila donc ka sɔrɔ k'i sigi k'a kɛ n'a fɔ a tɛ foyi kalama ka sɔrɔ ka taa lagali ko Mali de y'u wele sinon olu t'a kalama ka kɛ n'a fɔ olu welela don min na u nana k'a sɔrɔ u y'a labɛn olu de ye Mali déstabiliseli plan labɛn terrorisiw bɛna bɔ Gao cogo di u bɛna bɔ Tombouctou u bɛna bɔ Kidali cogo di k'u ɲɛsin Kona ma u y'o labɛn donc n'u y'o labɛn sisan olu yɛrɛ bɛna u ka fɛn labɛn ne kunbɛ cogo di u y'o fana labɛn k'o kɛ sɛbɛn k'o fana bila kɛrɛfɛ président sigilen bɛ n'o ye a bɛ taa ni ka segin la k'a fɔ ko ayi non faransi tɛna intervenir Mali la farafinw de kan ka intervenir Mali la k'a sɔrɔ nin plan labɛnnen b'a bolo wa nin bɛɛ kuma fɔra documentaire min kɔnɔ a documentaire kɛra France 2 kan David Pujadas y'a documentaire kɛ o kuma kelen de bɛ yan n'i ye faransi ye ka taa an ka kan kɛrɛfɛ ka photo ni fɛnw ta n'i ye faransi k'a fɔ ko a bɛ ka évacuation mise à jour kɛ o kɔrɔ ye jumɛn ko faransi bɛ ka évacuation mise à jour kɛ ko don min na ni a gɛlɛyara o kɔrɔ ko faransi bɛ ka attaque dɔw labɛn anw kama a bɛ ka mɔgɔ dɔw sara k'olu bila o la a yɛrɛ ɲɛ bɛ dɔw la u bɛ ka na a ye minnu sara a ɲɛ b'u la a bɛ k'u lamɛn i n'a fɔ depuis 2013 faransi tun bɛ k'u lajɛ cogo min na faransi tun tulo b'u la cogo min na 2013 terroristes commencera ka ɲɔgɔn weleli daminɛ Al-Qaïda y'an fɛ AQMI y'an fɛ Mujao y'an fɛ Ansari y'an fɛ olu commencera ka ɲɔgɔn wele ko an ka fara ɲɔgɔn kan ko faransi ko an ka taga Bamako attaquer donc an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ ka kɛ jɛkulu kelen ye o an ka taga réunion kɛ nin yɔrɔ in na o réunion faransi kun ɲɛ b'a la a réunion bɛ ka fɔ waati min na faransi kun tulo b'a la mɔgɔ minnu bɛ ka taa ci kɛ faransi tulo b'u la o la faransi taara plan labɛn joona walasa yan'u kana se yan nɔ donc ale yɛrɛ bɛn'u kunbɛn ni plan min ye a ye ka cidenw a bɛn'u kunbɛn ni plan min a y'o dilan donc sisan o kelen de don faransi tulo bi faransi taara don terroriste dɔw kan a ye fɛn dɔw f'u ye a taara don terroriste dɔw kan a ye fɛn dɔw di u ma a taara don rebelle kan a ye mercenaires sara a ye fɛn dɔw d'u ma donc aw ka taga Bamako aw ka nin kɛ aw ka taga nin kaɲi na aw ka nin kɛ nka fila don olu bɛ taa kɛ cogo di u mago bɛ renseignement na il faut que faransi ka renseignement ɲini ka taa d'u ma olu bɛ taa kɛ cogo di u mago bɛ kan photo la o u mago bɛ kan kɛrɛfɛla photo la parce que tiɲɛ don non c'est vrai tiɲɛ don koyi plan d'évacuation do awɔ photo ta kun ye plan d'évacuation ye mais jɔn de ka évacuation plan photo do ce n'est pas faransi ressortissants tɛ dɛ u bɛna na terroriste minnu bila ka na ni olu échouera u bɛna évacuer cogo di u kan ka bɔ quartier jumɛn fɛ u kan ka bɔ carré jumɛn fɛ o la photo de bɛ ta o la sa o ka carréw lajɛ ka quartiers lajɛ k'a jateminɛ base kɛrɛfɛ carré jumɛn b'a kɛrɛfɛ quartier jumɛn b'a kɛrɛfɛ a quartier la sira jumɛn ni sira jumɛn bɛ yen a quartier jumɛn na i bɛ se ka bakɔfɛla sɔrɔ joona a quartier jumɛn na i bɛ se ka faransi ambassade sɔrɔ joona o la u bɛ nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o la k'a di terroriste ma n'aw taara attaque kɛ parce que olu yɛrɛ b'a dɔn n'u ye terroriste bila ka na a bɛ gɛlɛya u tɛna se k'a kɛ o u bɛ échouer o
mais nous échouera fou ka boli do parce que nous ma boli mi u ci o tigi bina do ya donc nous bina boli faut que sra do de ga soro boli ro mi fe puisque terrorisme nous na olu ti ya ro do u ta eliko la ka du tun fa no fe donc comme olu ta ro do olu tu bo fa no tu do fa no donc il faut que do na ka photo ta ka quartier photo ta ka account photo ta donc ka soro ka do na ni bodé je o na ka fe na be fa ka na be na ni fe mais na galera na be fa ka boli ay boli ni fe de sono na tara ni fe bo amene donc au plan d'évacuation c'est vrai plan d'évacuation ko kuma fera c'est vrai plan d'évacuation de bika label mais avec la label Johnny ou yen galon tiré ka foko avec la label ressortissant de o de tien mais avec la label Johnny avec la label terroriste de il a fait terroriste mun tara kati attaquer o luka plan foire lu bolo plan d'évacuation min kumbe initialement mais au foire lu bolo o de yato o don nanu yere soro commune 1 o do taru yere soro kati kabru don konnana o do taru yere soro kati fanwere parce que olu yere ti yoro don ko sebe plan min diruma o échouera population ou la ka faru ka o menena donc français avec foko katita échouera donc chenwera nimbi tieni ga fanwara fait cette fois il faut que nga plan étudier ko sebe ka plan d'évacuation nyana make parce que sorasi bi taka combat ke dien yoro sorasi bi taka kele ke dien yoro sorasi bi opération préparée plan d'évacuation bi préparé ko fara opération ko mais na galera ami boni togola plan d'exfiltration mi labɛ u kan ka sama ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ in na cogo di an b'u bɔ sanfɛla de fɛ an b'u bɔ dugumana de fɛ an b'u kɛ civil de o fana bɛ labɛn ka fara plan d'attaque kan donc ni faransi y'a fɔ yan nɔ k'a fɔ ko ale bɛ ka plan d'évacuation labɛn a ka ressortissant ye awɔ tiɲɛ don a bɛ ka plan d'évacuation labɛn mais a tɛ ka labɛn ressortissant ye a bɛ ka labɛn a terroriste de a bɛ fɛ ka minnu bila kɛlɛ la mais a b'a dɔn n'a y'u bila o bɛɛ bɛ sa terroriste a bɔra a kalama sisan k'a fɔ ko n'aw cira faransi fɛ k'aw satɔ don parce que plan tiɲɛna c'est tombé dans l'eau. Est-ce que vous avez on l'a même profité. Comme population faut tourner. Non, mais la population est à femme. Frafina ni vraiment ni John Jonga de population, ma ganga de mali population. Population est à femme. Ça veut dire tellement que population est à femme. Non. Tellement que population est à femme. On y a tellement que population est à femme. Faut que la sécurité c'est niveau dollar. Tobu sorasu yele dron population yɛrɛ a faamu sisan ko n'an ye mɔgɔw ye k'an ka yɔrɔ photo ta k'an kan k'u kofɔ non bravo population olu yɛrɛ ye denmisɛnninw y'a faamu balontannaw y'a faamu k'a fɔ ko tubabuw filɛ u bɛ k'an ka photo ta donc anw kan ka kunnafoniya di yanni kunnafoni dili cɛ fɔlɔ la défense de la patrie est un devoir citoyen en constitution ko jamana lakanani ko ye diyagoya fasoden ɲuman bɛɛ ma fasoden ɲuman minnu tun bɛ balontan na nin yɔrɔ in na olu y'a ye k'a fɔ ko tubabu dɔw ani tubabu bɛ kɛlɛ la tubabu dɔw filɛ nin k'an ka yɔrɔ photo ta donc ninnu yɛrɛ minɛni fɔlɔ dɛ u ka nin baara in joli fɔlɔ dɛ ninnu yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli fɔlɔ u b'anw de kan fɔlɔ yanni ka se hali finitigilakaw ma olu taara fɔlɔ k'u ɲininka aw bɛ mun na yan o tila k'a dɔn kɔfɛ ayi ko anw yɛrɛ tɛ nin baara in bɛɛ kɛbaaw ye anw kɔni kan k'u lajɔ mais an kan k'u di an ka finitigilakaw ma u tila ka taa fɔ finitigilakaw ye tuguni ko ayi n'an sigara mɔgɔ dɔ la u bɛ photo ta la tiɲɛ na ninnu kan ka ɲini k'u fo denmisɛnnin minnu ye nin kɛ balontanna minnu ye nin kɛ ni ne y'u dɔn yan ninnu kan ka ɲini ka ninnu fo ka jɔnjɔn di ninnu ma ninnu kan ka décorer de chevalier kan ka di ninnu de ma chevalier de l'ordre national kan ka di ninnu de ma mérite kan ka di ninnu de ma u y'a dɔn u yɛrɛ ye ko olu yɛrɛ bɛ lakana fɛ u y'a dɔn yɛrɛ ko ni siganama yɛrɛ an man tɛ k'a dan bilen k'a fɔ k'anw ka sira t'a la ni mali fan bɛɛ tun bɛ ta walayi terroriste tun bɛ échouer ni mali fan bɛɛ tun bɛ ta faransi b'a sɔrɔ faransi échouera a mɛnna mais malheureusement an bɛ tagalen dɔɔni dɔɔni donc an bɛ denmisɛnnin ninnu fo kosɛbɛ kuma sabanan ye min ye ko nin activité in ko activité de routine don k'u bɛ deli k'a kɛ waati bɛɛ ko nin t'u siɲɛ fɔlɔ k'u b'a kɛ waati o waati donc o yɔrɔ de la n ko aw da ye fala kɔnɔ bin tigɛ aw filila sisan de nin ye yɛrɛ kofɔ ye nin ye yɛrɛ kofɔ ye nin tɛ prévu ye faransi contre la faransi ko activité de routine don donc o kɔrɔ ko an ka base fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'u bɛ deli k'u photo ta ka kɔrɔ an ka camp fɛn fɛn bɛ yen k'olu bɛ deli k'a photo ta ka kɔrɔ an ka zone sensible fɛn fɛn bɛ yen k'u bɛ deli k'a photo ta ka kɔrɔ an ka quartier k'u bɛ deli k'a photo ta ka kɔrɔ faransi yɛrɛ de filɛ nin ye k'o fɔ ta parce que ministère des armées o mɔgɔ dɔ de ye nin di libération ma donc olu yɛrɛ de filɛ nin ye k'a fɔ ko donc ko anw bɛ attaquer min kɛ k'olu de tun b'a photo ta k'a di donc ko an ka position ɲɛnamaw b'u bolo donc ko ni mɔgɔ mɔgɔ bɛna attaquer k'o tɛ se ka kɛ fo ka passer olu fɛ parce que olu y'an jugu ye minnu bɛna attaquer olu y'an jugu ye donc u yɛrɛ filɛ nin ye k'a bɛɛ fɔ k'u siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye dɛ k'u bɛ deli k'a kɛ
donc o kɔrɔ ye jumɛn ko bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la n'a y'u ye yɔrɔ yɔrɔ a y'u kofɔ n'a y'u ye yɔrɔ yɔrɔ a y'u interpeller n'a y'u ye phototalaw a y'u ye fɛn o fɛn na ko a kɛra suspect ko sigana ko don a y'u lajɔ a k'u kofɔ m'a fɔ a k'u bɔgɔ a ka n'u bɔgɔ a ka n'u nani aw bolo kana se u ma a ka n'u bon a y'u lajɔ a ka finitigilakaw wele n'u ko k'u bɛ boli a y'u fɔsɔ k'u da a ka finitigilakaw wele u ka na k'u minɛ k'u sɛgɛsɛgɛ n bɛ nin kuma in laban ni min ye o ye jumɛn o ye maliyɛn bɛɛ k'i sigi n'a ye maliyɛn bɛɛ k'i sigi n'a ye bamakɔka bɛɛ k'i sigi n'a ye mali région kelen kelen bɛɛ k'i sigi n'a ye diɲɛ don o don ni faransi ye ko dɔ kɛ anw ka duguba dɔ kɔnɔ ko a bɛna ka ressortissants évacuer mɔgɔ si kana sɔn mɔgɔ kelen ka évacuer u ka ressortissants na kuma kɔrɔ ye jumɛn u bɛ ka bordel min labɛn an kama u bɛ ka désordre min labɛn an kama bɛɛ k'i sigi n'a ye bɛɛ k'i labɛn n'a nana an n'u ka ressortissants b'a vécu ɲɔgɔn fɛ a mɔgɔ si tɛ exfiltré mɔgɔ si tɛ évacuer personne mɔgɔ si kana sɔn a ma e bɛ quartier min na o i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la n'e bɔra kalama kɔni k'a fɔ ko faransi nana don ni tiɲɛnikɛla dɔ ye anw fɛ yen o filɛ nin ye k'a fɔ k'u bɛ ka évacuation ko de labɛn ɔ ko tiɲɛni nana ko faransi ko k'a bɛ taa mɔgɔ dɔw labɔ aw kana sɔn k'u labɔ u bɛ to an cɛ la yan n'an bɛ balo an bɛɛ bɛ balo n'an bɛ sa an bɛɛ bɛ sa mɔgɔ si kana jɛn n'a ye bɛɛ k'i labɛn bɛɛ k'i labɛn tout le monde ayi an ka jamana ti tasuma ti wuli a kɔnɔ k'a bɛ boli dɛ n'a ye tasuma wuli a kɔnɔ a tasuma bɛ n'a b'anw jeni a b'an ni a ka ressortissants jeni n'a b'anw jeni a b'an ni a ka diplomatiw jeni mɔgɔ si de tɛ bɔ an b'a ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ n'a banna waati min na ni min bɛ taa yɔrɔ min na o bɛ taa yen bɛɛ k'i sigi ni nin ye que tout le monde se prépare pas d'évacuation en cas de problème pas d'évacuation parce que la France prépare des coups contre nous an b'a dɔn ça va échouer mɔgɔ kana siran dɛ an b'a dɔn ça va échouer Katita échouera tout na femme beta be échouer tout té mais domina nous yake ku bu nu ka ressortissant là ba mo shi kana jeni ayi mo ka bo tout le monde ambe dans le soro ambe be toya nous allons vivre ensemble na kara kaomi nous allons vivre ensemble ce chaos là ici na kara enfermé nous allons vivre ensemble ce enfer là ici na kara degumi nous allons vivre ensemble ça ici na bana domina ni mi bi bo le jour où ça va finir là celui qui peut sortir va sortir mais en attendant vous n'allez pas créer le chaos chez nous et venir vous pointer ici que vous allez évacuer. Point. Ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se passer comme ça. Bon, moi, je suis canadien, bec il l'avait. Tout le monde. Bec il l'avait. Quartier Bella. Aw kana se mɔgɔ ma. Aw kanu bɔgɔ. Aw kanu nani. Hali n'a ye ko kɔngɔ bɛ min na a ye dumuni d'a ma. N'a ye bana bɛ min na n'a bɛ se k'a furakɛ a y'a furakɛ. Nka k'a fɔ de ko a fɔra ko karaw k'u bɛna dɔw ta ka bɔ aw cɛ la. Ka aw to bɔnɛ la a kana sɔn mɔgɔ si ka ta ka bɔ aw cɛ la o la n'u yɛrɛ ye tasuma min mɛnɛ dɛ n'a y'u yɛrɛ jeni ye n'a y'u yɛrɛ ka ressortissants jeni u b'a dɔn ko 2013 a fɔlen ko faransi bɛ ka avancer ka na ne ye dɔ ye image dɔ bɛ ne ye dɔ ye aéroport la k'olu bɛ ka taa ko parce que ko Mali ye menacé ko olu bɛ taga faransi olu ye français de ye mais ne y'a lajɛ tubabu tɛ dɛ farafin o maliyɛn dɔ ye a taalen don nationalité ta k'ale bɛ boli quoi donc mun bɛ fɛ ka nin fɔ a ye faransi ka kan in yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen k'i labɛn de teliyala an bɛ MINUSMA ta yɔrɔ o ye jumɛn ja MINUSMA donnen don rapport kuntankɛ min n'an kan ja MINUSMA tɛ enquête kɛ ja MINUSMA tɛ taa terrain kan MINUSMA tɛ foyi kɛ u sigilen b'u ka quartier général la yan n'u y'a mɛn ko yɔrɔ min na surtout centre mɔgɔw u bɛ k'a kɛ centre mɔgɔw de ye u taga don dugu kɔnɔ centre mɔgɔw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ka caya u taga don garabaliw ni fɛnw na yen ka mɔgɔw ta ka na n'u ye MINUSMA jabala la k'olu kana témoignage kɛ armée contre la n'u ye témoignage kɛ o la u b'u sara an ka radariw y'u ye a dɔw filila u bɔtɔ la wari min dir'u ma kɔnɔna la u nana tila kɛnɛ ma radariw y'u ye donc MINUSMA ka bila sous surveillance MINUSMA ka rapport banna rapport bɛɛ kɛcogo filɛ mɔgɔ de bɛ taa ta ka wari d'u ma ka na n'olu ye yan sous anonymat ye jumɛn a bɛ f'i ye mɔgɔ min k'a b'a la k'a da a ma deli ka 20,000 sɔrɔ a yɛrɛ ou bien mɔgɔ min bɛ yen a ka so jenina a bolila a ye réfugié laman don a nana
i taara 20 propose o tigi ou bien i taara 40 propose o tigi k'o ka na a k'a fɔ dɔrɔn ko ale bɛ bɔ nin dugu in na ko sɔrɔsiw taara bin nin kan u ye nin k'ala u ye nin k'ala ko 40 bɛ d'a ma ou bien ko 20 bɛ di a ma mais a tɔgɔ tɛ fɔ mɔgɔ si tɛna bɔ a kalama fɛnɛ ni mɔgɔ min ka faso kanu man bon o ti ban o la dɛ o bɛ sɔn o bɛ ka caman de sɔrɔ tan u bɛ ka caman de sɔrɔ tan parce que olu fana bolo n'olu y'o fɔ o ma se tile 2 kɔnɔ u na se ka dumuni sɔrɔ ka dun MINUSMA ka baara filɛ o bɛ nin baara in de la parce que faransi bɛ k'i labɛn en contre la conseil de sécurité la an ma plainte kɛ faransi kan ko faransi ka taa conseil de sécurité la an ka taa ɲɛfɔ wa ɔ faransi fana bɛ ka nin labɛn ninnu de kɛ ji jukɔrɔ o bɛ ka tɛmɛ MINUSMA de fɛ ka nin labɛn ninnu kɛ ka armée kɔni bɛ se ka tɔgɔ tiɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka mɔgɔw ta f'u bɛ dɔw filmer ka dɔw kumakan ta u ka taga yɛrɛ k'a fɔ k'an ka sɔrɔsiw de bɛ ka taga bin u kan o la u bɛ taga n'o image ye conseil de sécurité la ou bien u bɛ taa n'o image ye assemblée générale kɛnɛ kan ka taa Mali lagosi n'o ye mais u bɛ ka tɛmɛ jɔn fɛ MINUSMA nka bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la an kun bɛ fɛ ka min lase aw ma bi o ye nin ye an tila a ye faamuyali caman sɔrɔ kuma na sɛgɛsɛgɛliw bɛna continuer sen na ni radar ye min capter kura ye tuguni an bɛ tila k'olu di aw ma ni radar ye min capter kura ye an bɛ tila k'o di u ma parce que maintenant sisan u tɛ min kalama an bɛ fan bɛɛ fɛ an bɛ faransi ambassade kɔnɔ an bɛ ambassadeur fɛ yen an bɛ MINUSMA kɔnɔ an bɛ fan bɛɛ ani mɔgɔ bɛ kɛlɛ la sisan an b'a bɛɛ ka so kɔnɔ mais u t'a kalama an bɛ yen an bɛ yen aw bɛ ka fɛn o fɛn kɛ an bɛ yen o de la ala kɛlɛ don quoi c'est à dire ala de bɛ k'u di ka bɔ n'u ye n'u ye ko kɛ ala bɛ k'a bɛɛ da kɛrɛ kan donc maliyɛnw min tun b'an bolo ka fɔ a ye bi o ye nin ye video a y'a partager kosɛbɛ a y'a partager a k'a carin kosɛbɛ a y'a partager maximum bɛɛ ka kunnafoniya sɔrɔ i sigiyɔrɔ la an b'a fɔ a y'a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ salamu aleykum